Hello mga kachong. So, happy Fiesta everyone. So, magampo sa ta mga kachong para blessing sa atong mga pagkaon. So, happy Fiesta and ay mo kalimot. Please subscribe my vlog. My name is Nicole Jane Matildo. And I am grade 5 student. So, please like and subscribe. Allah si Uncle Pino. Allah ka diha. Si Daddy, guys. So, sa mga wala na ko nagparangalan, thank you for everything. So, thank you so much, guys. Please subscribe. So, bye guys. Bye-bye.